Internet maliw manden kaw ko basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fu ka walma do fo limini tantala tusuru adoni ana balmake ana dengeni no ya ras 24 lengs ga solda fitini mbora mboku make fo ni fasote yanan kado babu kono lengs amba fo ne ne reka gidi ka fo ka walmando foli mini dantala malika fami folendo foli mini dantala e peri folendo foli mini dantala krengrenyana antikatna depuis bureau kono fo telegram sanfe o bela jelen folendo foli mini dantala internationalement obedien euro malien de nyuma animi be nyogonda ni minte nyogonda bela jelen folendo foli mini dantala krengrenyana invisible afana folendo foli mini dantala ante nyina ko aka foli bada foli de bamboleya kanyeso krengrenna bela jelen ma obe sigiro la foli kay aka lamine ni manden kay aka lamine ni chefariya aka lamine ni kodonye ka family chogola fembe jamana na fa fembe ba nyere na fa ambokun keroye o temenen ko fe anga présenti no e per France présenti no ba wele ka foko sangoma ani bangoma Traoré ala ya garjige denkela wambe do nyini malien denkel na bela jire mbolo man ka fami toyala malidew nyire toyala ay sege min nyani minke kam malidew deme sutala tletala sans korlate nene korlate nesi korlate madame la présidente minya sangoma ni bangoma yi mamunu be papier kontanya la mamunu be degowere kono sanjuli joli abo barala atesara abaka bara do de bla pour que kata malien de deme ko bonyani ni toro kono ala ya gadige denkela ambe do nyino bela jelen fe ala ka dembalo kana kandi ya ka ke islamiye ka ke doni kelay ka ke kalankela ka ke hakili may parce que o de ka gele ala ka ke hakili may ka ke sitigi ka ke mansafla tabagay ka ke jamana maramansay ka ke jamana kanu bagay ambe do nyino bela jelen fe ni fana do wiye kanyesi eper na mamburu bela jele internationalement o sigilen be jiye euro man ka famille toyala lenksi toyala ni do donye kanyesi sangomani bangoma anaka famille bela jele kwambu foku walnyimando mi ni dantala malion manden kaw ndo na kene kono ndo kante femere ni kaunjimute ndo kante femere ni umaru marikote ndo kante femere ni turete abando kante femere ni malikota wani malikota ante nyogonye sirala de odi do ay kanjumu sama kana ka foko adamadenya ko donde do ani family kalandronti adamadenya ko don ani sabati ani family nyumani bara ani yeli ko nyuma ani hakili ni miri ni tashi no bana adamadenya kono doro foiti kanjumu bora ya ay sankelen soro ama sankelen soro ay kalo segi soro amo soro ale de tarisi gi fay ko na nununa o ya soro abe mansaya la o ya soro abe mansaya sesi kono o ya soro mali maramansa nanina o de kanjumu ye asigilen be fantande munun kuna anana olu de yeli kamaya atara kololo mila kali mali kono amadogo chela amadogo musola ne bora nye video ke nyamunde fa kono nko fona ya soro maliende munun be kokaya fona ya soro itonyolente maliende munun be kokaya ni jamana maramasa naninai marablo kono na asoro nyemu naninai marablo kono masega nunu nyajiche masega nunu deme pour que kashi ku ga sebe un soro mali deunde do hal na ya soro sebe ko yelema togola amake outlela tumbe ensemble ko president nanina masegi sigi ki miri kaunjimu nani sigi francia kata fay dama mo katolu voir doro kati sigi kata radio sola comme mamunu be franci kona na krengrenyana mamunu be diaspora la ko sebe kontanyare ko nina kontanyate de ko yere tuguni yere sago kede do kuyu ga sebe unde fli
k'u yɛrɛ kɛ denmisɛnninw ye k'u y'u ka sɛbɛnw de fili k'u yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko sɛbɛn t'u bolo ko sinon a bɛɛ ka carte kɔrɔ bɛ Mali la o dɔrɔn tɛ dɛ mun de y'u labɔ Mali kɔnɔ Kanju min sigi ka miiri nin na dɛ o y'a sɔrɔ jamana mara naaninan o bɛ e Kanju de bolo an y'o de fɔ diɲɛlatigɛ ko o ko b'a la a bɛ ban fɔ Ala ka masaya maa bɛ ko o ko la o kɛra ɲuman ye o kɛra juguman ye o bandon b'o la donc f'an k'a dɔn an ka ɲɛnamaya kow ko bandon dɔ de b'a la an ka kumakan tɔtɔ an kana kuma ka dama tɛmɛ wallahi e taar'i sigi radio so la i ye mun de fɔ i ko minnu bɛ yan ci t'u la minnu bɛ yan nafa yɛrɛ tɛ ninnu ka carte ko la e ko i t'i da dɔ la parce que i ni consul kumana i ni ambassade kumana i ni mɔgɔ caman kumana ko maa minnu bɛ jamana kɔ kan ko gɛlɛya t'u kan ko tɔɔrɔ t'u kan o y'a sɔrɔ fanga b'i bolo dɛ anw y'o de fɔ sa c'est-à-dire Ala ye fanga fitinin de di maaw ma dugukolo sanfɛ danfɛnw ma dugukolo sanfɛ mais fangatigi fanga o ye Ala de ye ne bɔra ɲɛ video min kɛ bɛɛ y'a lamɛn n y'o de fɔ ko fɔ n'a y'a sɔrɔ Ala ko ye ngalon ye fɔ n'a y'a sɔrɔ maa minnu tɔɲɔnen bɛ yan anw man nin de di pour que k'u dɛmɛ bi e bɛ mansaya min bulon kɔnɔ bi ko fanga b'i la ko se bɛɛ lajɛlen b'i ye i capabulen don ka fɛn bɛɛ kɛ awa i capabulen don ka fɛn bɛɛ décision ta malidenw kama cɛ se t'a la muso se t'a la n ko fɔ n'a y'a sɔrɔ Ala tɛ sinɔgɔ i bolila i taara progrès Touré fɛ yen ka taa plainte dɔ ye an minnu ye anti-catina ɲɛmɔgɔ ye o plainte ni gouvernement ka plainte tɛ kelen ye dɛ o décision tɛ kelen ye dɛ Kanju mu ta ani min kɛra bandaw tilala i tɛ kelen ye dɛ fɛn fɛn ye anti-catina ɲɛmɔgɔ ye ko i sen tɛ jigin Mali kɔnɔ ko ka sababu kɛ anw ye manifestation kɛ contre lui-même an yɛrɛ fo bi a bɛ cogo jumɛn de la a bɛ cogo jumɛn de la hɔrɔnya la a bɛ cogo jumɛn de la maa y'i yɛrɛ de ye wallahi n'i ma k'i yɛrɛ i bɛ kɛ sugu wɛrɛ de ye Kanju mu danbe t'e la hɔrɔnya t'e la Kanju mu e t'i yɛrɛ dɔn surtout e ka kɛ jamana kanubaga ye Kanju mu e tun kan ka kɛ kodɔnna ye i bɛ k'a bɛɛ jɛra ka i bɛ ka gɛn cogo la gɛn cogo min a mana taa cogo o cogo a ka di bɛɛ ye e nana fanga sɔrɔ nin de kɔnɔ i taara assemblée tɛ ci ka taa fanga sɔrɔ nin kɔnɔ ka taa assemblée jani i sigilen tun bɛ assemblée min ɲɛmɔgɔya la k'o jani ka n'o fanga kelen de mara yan dɛ i taara an ka radio so de jani ka n'o fanga kelen de mara dɛ i taara denmisɛnninw de faga walidenw de faga fantandenw de faga kana kɛ masakɛ ye maliyɛnw kunna de fantanden minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ ka kule ko passeport ko n'u bɛ ka kule ko nina ko e ka déplacer ka na jamana kelen in kɔnɔ olu bɛ kule la san kalo 12 san kelen ni ko tɔnɔ b'u kan ko kɔlɔlɔ b'u kan e taara mun de fɔ radio so la non ko ce n'est pas l'appel mɔgɔ yɛrɛ b'i da don ninnu ka kɔ la anti-catina mɔgɔw yɛrɛ ka kɔ la ko sɛbɛn kontanya tɛ baara kontanya tɛ kalan kontanya tɛ dɔgɔyali tɛ dɔgɔyali ma min da mɔgɔw kan a kɔrɔ ye ko Ala tɛ sinɔgɔ Kanju mais e bɛ yɔrɔ min na bi hali maa t'i lajɛ wallahi valeur min ni tɔgɔ min ni fanga min tun b'i la jama min tun bɛ ka giri i kɔ i tun tɛ ka kɛ foyi kama fo fantanw dɛmɛni ye i tun tɛ ka kɛ foyi kama fo i tilen k'a fɔ ko fantanw bɛ lafiya sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ e Kanju mu bɛ sa yen dɛ jama tuguri ko nin de la awa i fana ye fanga sɔrɔ nin ka ɲi de kan i ye tɔgɔ sɔrɔ nin ka ɲi de kan mais o jama kɛlɛ i yɛlɛmana contre nous même an minnu tun b'a la jama kɛlɛ minnu tun b'a la k'a fɔ ko Kanju mu ye tiɲɛtigi ye ko masakɛ de don ko a bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko tan de don bi o jama kɛlɛ a mɔgɔ kelen t'i kɔ a kɛr'i bolo laban kojugu ye nin de ye laban kojugu ye laban kojugu tɛ fɛn wɛrɛ ye de fantanya tɛ laban kojugu ye de bana tɛ laban kojugu ye de i sen ka kɛnɛ i bolo ka kɛnɛ Ala k'i bila place dɔ la o place ma lawaleya cogo la o ka se ka yɛlɛma cogo la su ko ni dugujɛ cɛ i b'o kɔrɔ dɔn wa o ye garamajigiya tamaseere de Kanju mu ye garamajigɛ de billahi ni bɛ garamajigɛ ɲini dugukolo sanfɛ tamaseere wɛrɛ t'a la de ni nin de tɛ dɛ Ala ye fɛn bɛɛ k'i ye ka fɛn bɛɛ d'i ma wa ka jama tugu i kɔ i ka wari tɛ i ka sanga tɛ ka sababu kɛ i tun bɛ sira min kan ka sababu kɛ i tun bɛ tiɲɛ min kan ka sababu kɛ i tun bɛ ka hɔrɔnya kuma min fɔ nka bi a bɛ cogo jumɛn de la a bɛ cogo jumɛn de la i b'i kɛlɛnna a bɛ cogo jumɛn de la bi hali maa t'a fɛ k'i kumakan mɛn surtout i farilen tun bɛ seni tɛ mɔgɔ minnu ka bi Kanju mu ko laban kojugu de don wallahi hali e den a tɛ jamana in mara tugun hali e den danaya tɛ ta ka d'a kan anw y'o de fɔ Diko Kanju mu a bɛ fa kelen ba kelen ne de bɔra ka video ko bɛɛ lajɛlen ka yan avant que i bɛ ka kata ka bɔ n'u ka association ye k'a fɔ ko politique tɔn de don a ma dɔgɔ dɛ a bɛ n ka page sanfɛ i t'a lajɛ ninnu bɛɛ qualité kɛlɛ a bɛɛ modèle kɛlɛ n'i ko Kanju mu de ka fisa ni Diko ye e tɛ ko de dɔn n'i ko Diko de ka fisa ni Kanju mu e tɛ ko de dɔn fɛn min bɛ ninnu kɔnɔ ka ɲɛsin jamana in ma ka ɲɛsin fasodenw ma n'a bɔra don o don an bɛɛ bɛ yɛlɛ an ka jamana in kɔnɔna na
i b'u ka intérêt personnel i b'o de nɔfɛ a labanna cogo jumɛn i ma ɲɔgɔn guruja wa a kɛra cogo jumɛn de la est-ce que kanji mun ni diko yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa i tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que aw farala ɲɔgɔn kan ka dɔw de kɛlɛ ngalon kan aw farala ɲɔgɔn kan janfa dɔ de kɔnɔ aw ka intérêt kama pour que ka dɔ de kɛlɛ aw tɛ laban dɛ aw bɛ jɛ o jɛ la a y'aw jija cogo bɛɛ lajɛlen la ni maa ma bɛ jɛ a ye jɛ hɔrɔnya la aw ka jɛ ladiriya la mais aw kana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an ka karisa de kɛlɛ dɛ a laban aw yɛrɛ dama bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na bilahi ala t'aw to sutura la ala ko ka bɔ yen même o ye adamadenya yɛrɛ toliya yɛrɛ kɛcogo de ye fo ka diɲɛ wuli i ni maa dɔ ka fara ɲɔgɔn kan bingani ka kalabanjɛ ka an ka karisa kɛlɛ aw bɛ to ɲɔgɔn bolo wa o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye k'a sɔrɔ aw m'a kɛ ni jamanadenw ka hakɛ aw m'a kɛ ni tiɲɛ ye e laban cogo lajɛ maliyɛndenw bolo e laban cogo lajɛ mali kɔnɔ président min yɛrɛ gɛnna ni nana sigi o place la o président sali ma kalo 2 sɔrɔ kanjumu e ba ma yɛlɛmana de bilahi wallahi e tɛ jogoramɛ den halala tɛ e wallahi e tɛ jogoramɛ den halala ye bilahi a y'a lajɛ dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ jogoramɛ halala yɛrɛ yɛrɛ de don kanjumu tɛ jogoramɛ halala ye parce que jogoramɛ t'a tu k'a nɛmu n'i y'a tu k'a nɛmu wallahi kanjumu i ye sugu wɛrɛ de mɛ i tɛ jogoramɛ yɛrɛ yɛrɛ awa i ye qualité wɛrɛ de mɛ i tɛ maliyɛnden yɛrɛ wolo ye k'a fɔ ko yɛrɛ wolo mun bɛ wele adamadenw na k'a fɔ ko e ye yɛrɛ wolo de ye wallahi i t'a tu k'a nɛmu kanjuma e tun bɛ anw bolo cogo min na hali minnu tun b'i kɛlɛ mais i tun bɛ maliyɛndenw bolo kɛ cogo min na o kɛcogo kɔnɔna na maa o maa tun bɛ ka anw nɛni bi y'a bɛ desi i bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ si ka kuma ni maliyɛn de ye a t'a faamu o kɔfɛ de a bɛna yafa ɲini e bolo o yafa nafa jumɛn de b'a la ladili kun ye de i cɔrɔna min kɔnɔ ka tɛmɛ anw ɲɔgɔnna ka n'i sɔrɔ mais don o don aw bɛ ladi aw man ka bin min kɔnɔ aw bɛ tila ka taa bin a kɔnɔ maliyɛndenw bɛ nin kɛ cogo de la taa fan t'u la n'a fan t'u la cɛ an tɛmɛna o tile kan o tan tɛ anw bolo nka e ta kɛra faden sagoya dan ye politiki tɛ diinɛ tɛ adamadenya tɛ mɔgɔya tɛ denya tɛ faya tɛ baya tɛ furu tɛ kanu tɛ jɛɲɔgɔnya tɛ awa jamana kanu tɛ e pɛridila nin bɛɛ lajɛlen na mali kɔnɔ mɔgɔ ma deli ka pɛridi nin bɛɛ lajɛlen na i bɛ ka a ye jamana détruire mais a mana kɛ cogo cogo a n'a teriw tora a ye jamana dun k'a di a teriw ma a y'a dun k'a di a ka kabilaw ma nka e dun i pɛridila a bɛɛ de la wa danaya tɛna da i kan maa yɛrɛ dalen yɛrɛ tun t'i la minnu dalen tun b'i la parce que i hakili de ka surun dɔɔnin quoi maliyɛn fanba a hakili de ka surun i b'a fɛ i ka fɛn fɔ dɔrɔn min ka di olu ye i ka fɛn fɔ dɔrɔn olu bɛ lafiya sɔrɔ min kɔnɔ mais hali n'a kɔ ye bɔnɛ ye n'o tan tɛ anw bolo bilahi e tun bɛ ka fɛn de fɔ maliyɛnw ye fɛn min ka di maliyɛnw ye mais k'a lawaleya man di e yɛrɛ a tɛ yɛrɛ e b'a fɛ pour e ka to ka intérêt ka sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn a banna bon minnu bɛ bu ni bɛɛ la i nɔfɛ olu bɛ kule wa ye kanjumu ɲɔgɔnna tɛ Facebook lajɛ kɛ maa joli de tun bɛ yen minnu tun bɛ k'i ka vidéo publier i bɛ bɔ i b'i ma jamu vidéo kɛla joli de bɛ yen bi o vidéo kɛla ninnu de bɛ bɔ k'i nɛni k'i dɔgɔya faden sagoya dan de don e n'o vidéo kɛla ninnu bɛ fa kɛlɛba kɛlɛ taa i ka ci la si ma fisa ni si ye kumakɛlaw de don dɔrɔn ka bɔ ka vidéo kɛ mais aw bɛɛ ye faden sago kelenw de ye wallahi aw bɛɛ ye faden sago kelenw de ye wallahi an y'aw ye yan aw ye kanjumu soutenir cogo la o ye kabako ye dɛ mais aw ma réfléchir mun de b'a kɔfɛ maa o maa bɛ miiri ka taa dɔrɔn de e tɛ miiri ka segin kɔ fo ka diɲɛ wuli e bɛ bi pièce de kɔnɔ e bɛ bi dingɛ de kɔnɔ saga de bɛ taa a bɛ taa bi fɛn kɔnɔ a tɛ fɛn min don mais adamaden mɔgɔninfin ka kɛ surtout maliyɛn ka kɛ e ka miiri dan ye dɔrɔn an ka taa de mais ka segin ko e t'o dɔn ka miiri ka segin ko e t'o dɔn don o don e bɛ bi dingɛ de kɔnɔ hali saga fana ka fisa ni e ye wallahi maliyɛn fanba an fanba bɛ nin kɛcogo de la vive kanjumu de a bɛ tan de marifatigi de don de masakɛ de don de a bɛ cogo jumɛn de la a bɛ cogo jumɛn de la bi masaya o banna sente ɲɛmɔgɔya o banna sente fanga min d'a ma o banna jamana yɛrɛ fanga min d'a ma o banna peuple minnu tugulen tun b'a ko o banna a b'a yɛrɛ bolo bi hali bi a yɛrɛ sigilen a b'a dɔn k'a fɔ nin ye karamajigiya ye ne bolo dɛ wallahi karamajigiya taamasiyɛn de don faden sagoya kodɔnbaliya o de taamasiyɛn ni mali de tɛ mali ye jɔn de bɛ kanjumu kan ka sente ɲɛmɔgɔ ye ni mali n'a ka maliya de tɛ n'a ma kɛ i bɛ ka nana jamana ɲagami mɔgɔ t'a dɔn jamana bɛ mara cogo min na n'o de tɛ kanjumu ninnu kan ka ye assemblée kɔnɔ wa kanjumu n'a ɲɔgɔnna joli de bɛ an ka CNT kɔnɔna na kodɔn t'u la kalan t'u la hakili ɲuman t'u la o caman de bɛ an bolo an ka c'est-à-dire an ka assemblée kɔnɔ bi CNT kɔnɔna na bi olu yɛrɛ t'a dɔn min yɛrɛ ye jamana mara ye min yɛrɛ de ye jamana yɛrɛ ye ka se k'a diriger ka taa sira ɲuman kan i t'a dɔn
kanjumu ɲɔgɔnna joli de bɛ yen olu tɛ kuma mɛ a caman de bɛ yen a caman de bɛ seni tɛ kɔnɔ a tɛ ban i tɛ fanga dɔn i tɛ fanga ta cogo dɔn mɛ maa dɔw bɛ yen i ma kalan mɛ dɔnniya b'u la jamana kanu b'u la kanjumu fana ma kalan mun de ye maaw tugu kanjumu kɔ parce que maaw tugura kanjumu kɔ fɛn fila de la a da ka bon o ye kelen ye filanan diinɛ kanu b'a la diinɛ kanu min b'a la i b'a fɔ ko a bɛ min fɛ ko a tɛ janfa fɛ n terikɛ janfa bɛ diinɛ jumɛn de la ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka diinɛ kan tradition bɛ diinɛ jumɛn de la ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka diinɛ kan maa faga bɛ diinɛ jumɛn de la ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka diinɛ kan ɲɔgɔn janfa bɛ diinɛ jumɛn de la ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka diinɛ kan e y'a ye diinɛ jumɛn de la ka tɛmɛ anw ka diinɛ kan k'a sɔrɔ anw de tɛ a diinɛ tɛ yen hali bi maliyɛnw ma sɔbi ko diinɛ ni jamanajɔ tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa diinɛ ni tiɲɛ fɔ i tɛ ɲɔgɔn ye sira la lamɔ ani kodɔn ni faamuyali ni ladiriya o de bɛ na ni tiɲɛ ye o de bɛ na ni hakili ɲuman ye awa o de bɛ na ni jamana kanu ye o de b'a to fana jamana bɛ diriger cogo la diriger cogo min n'a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen mara mɛ diinɛ tɛ n'a bɛ bɛɛ nafa mɛ diinɛ tɛ diinɛ dan ye maa dɔrɔn ye mɛ ye kanjumu ta nin fɛn fila in de kama a da ka bon diinɛ b'a bolo awa hali di ko taara nin fɛn fila in de kama maliyɛn denw bolo diinɛ b'a bolo et puis a kumakan bɛ la sabati mɛ an ka jamana lajɛ aw bɛ ka boli diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ olu ma diinɛ da olu tɛ kɛ diinɛ ye n'aw ma jamana lajɛ aw hali n'an taara nin taacogo in na aw hali ni Asimu ninnu ye jamana in dilan cogo la ka tɛmɛ nin kan en tant que jamana mana yɛlɛma cogo cogo ni maliyɛnw yɛrɛ de ma yɛlɛma n'an ka mentalité de ma yɛlɛma wallahi n'an ka hakilinaw de ma yɛlɛma jamana in bɛ segin ko de toujours an bɔra min na an bɛ segin ka t'o de la dɛ Mali kura dugukolo o de bɛ ka changer mais est-ce que adamadenw yɛrɛ bɛ ka changer ya non anw de bɛ changer ne anw de bɛ changer n'anw ma changer jamana bɛ changer n'anw ma changer Mali kura bɛ yen wa Mali kura tɛ yen o Mali kura tɛ yen n'e ma changer hali ni nana ni hakilina kura ye a tɛ passer parce que e yɛrɛ toliya e yɛrɛ kɛcogo hakili ni corps ma ɲɔgɔn ta ni hakili ma changer corps tɛ se ka changer ni hakili ma changer farikolo o tɛ changer de en tant que ni hakili ma changer farikolo ka se ka changer yala e bɛ se ka jamana changer cogo jumɛn de la fanko de ɲini k'a dɔn an bɛ hakiliw de changer hakiliw mana changer o ye miiriw ani fɛn minnu bɛ taa recherches ni fɛnjaw ni fɛn tɛmɛnenw ɲɛ o ye hakili ye mais mun de b'a baara mun de b'a partigi kɛ o ye farisogo ye o ye farikolo ye bon n'o bɛɛ ma changer ɲɔgɔn fɛ o yala jamana bɛ yen wa jamana tɛ yen n'o bɛɛ ma changer ɲɔgɔn fɛ o yala an bɛ se ka yɛlɛma don jamana la est-ce que jamana bɛ se ka kɛ jamana kura ye a tɛ se ka kɛ jamana kura ye k'a sɔrɔ hakilina kuraw nana mais hakilina kuraw dɛsɛra ka taa hali n'a y'a sɔrɔ u taara farikolo ma se k'a labaara an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ i b'i sigi ka kuma maliyɛn de i b'u bolitɔ ye dɔ bɛ wuli nɔ ni n terikɛ min ye o y'o ye de bilahi maa si tɛ diinɛ ɲɛ diinɛ ɲɛ an yɛrɛ kun de wallahi o tɛ maa si bila diinɛ bɛ jamana jumɛn de la min tɛ Mali ɲɛ silamɛya diinɛ bɛ jamana jumɛn de la min tɛ Mali ɲɛ min ma fisa ni Mali ye wa min ma fisa ni Mali ye wa min jɔlen tɛ ka tɛmɛ Mali kan wa an bɛ faden sagosagoya la an ka jamana kɔnɔ yan an bɛ ka bi ɲɔgɔn kan an bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ diinɛ min nɔfɛ a mana nin kɛ cogo la mais a lajɛ de a bɛ jamana minnu kan a bɛ jamana minnu kan olu jɔlen de ka tɛmɛ anw kan a bɛ jamana minnu kan kɛnɛya b'u bolo ka tɛmɛ anw kan a bɛ jamana minnu kan barika b'olu la ka tɛmɛ anw kan an minnu bɛ kɛlɛ la a nɔfɛ minnu tɛ kɛlɛ la a nɔfɛ de n'a b'u bolo yen de olu ka jamana basigili olu ka jamana sini an bɛ taa furakɛ yen de an ka président joli taar'u furakɛ Maroc an ka président joli anw y'a ta de mais a source ye min ye an m'a dɔn an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'o de janfa kɔnɔ ani diinɛ man ɲi i tɛ kelen ye ani diinɛ tɛ tiɲɛ ye i tɛ kelen ye ne dalen bɛ n ka diinɛ la n'o ye silamɛya diinɛ ye mais ɲɛ b'a la taacogo min na maliyɛn fanba y'a ta cogo min na o de ye nkalon ye o de ye nkalon ye an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de o de ye nkalon ye awa n'a y'a sɔrɔ nkalon tɛ o jɔn de bɛ se ka na layidu ta ne yɛrɛ 24 ye bi aw y'aw ka danaya da maaba fɛn fɛn kan ko diinɛtigi de don a y'a da a ka diinɛ de kama a ka jamana kanu tɛ maa b'a bolo Mali kɔnɔ ko maaba de don ko segi de don alimami de don aw m'a ta fɔ ye kama ni diinɛ tɛ a y'a lajɛ de a y'aw ka danaya da mɔgɔ o mɔgɔ kan Mali kɔnɔ aw y'a da a ka diinɛ de kama mais aw m'a da a ka jamana kanu kama de an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ e ni miirina min bɔra e ni hakilina min bɔra o hakilina kelen ani ale bɛ ka hakilina min labaara est-ce que olu ye kelen ye ani ale bɛ ka taa sira min kan olu ye kelen ye jamana bɛ jɔ o kan kan jamana tɛ jɔ o kan kan o an bɛ bɔ nin kalabantɛ in de kɔnɔ
Asimu kana jamana lajeni dine kana lajeni foye wallahi asimu jamana injo koma kanga jo chogomi ajo jamana do de tonyonondo jamana injo ikata siraka wahabiya ya tala mbe tilamiyala o tala nye kertenyo o tala nye boli o tala de wallahi billahi nye kertenyo o tala fanka dine nto dine minande kono ankana ni jamana joy ni asimu nana ni dine sirade ka fo abe jamana injo siningene ta soro inde mbo fa unyana de siningene ta soro fanga ine anana na chogo mina odaka dala de aya mabo dine nyemo wala chien ba bolo de c'est pour cela que bijien ya bonya c'est pour cela que biabe karama kono peuple be tugura ko mais peuple munun tugura ko a chama be oluko ko lute tuwa ko en tant que nani dine nyemo do de manyogonye en tant que na ma so dine nyemo de tama na tun sona ma o sano wata kera chogo mina biaba so rambo kololo kele yenkono ambetla ka foko asimu ya njanfa on de ba foko jamana ka jo ambetla ka fo Asmu kabo jamana jo hukumu konana akata dulo chewerela akata dugo mala mami yerete jamana jodo mami yere ni jamana jote nyogon fanfe o ma kele nde be kule la video la tayni karsaka bende ni karsaka bende be abe chukudi na tungerla nunu na bi ambe bonya min kono malibe bonya min kono bi malibe karama min kono bi antun to sorode aya mabo dini nyamo la onyana adanyo ku lamere me ka baraka aba la jere jamana do awbe tonyo jumendala ibe kogo c'est-à-dire asimu be so de kono ambe kogo kofede abeka belaje kelenkele ni de jamana mara tugoyo ni de jamana fana ta tugoyo na tuntara ni dine nyamo nunu nya ba soro halibe dugu do be oluma libéré mais dugu joli de be mi nya ga liberté soro dugu joli de be mi libère la o ba ira ka foko na tuntora au ka hakilna inde nofe tani kramo inde tani segu inde nko président mateme ya nunu mamma mi suite de billahi awaye mauma suite na kira fadin sagoy ni imamu nunu tugura président ko président nyama do e kulame ka barakenu kuma kanya be kira fadin sagoy a président jumende nana antlela nunu make min fe imam souteni kona asoro atigi anga barake kona asoro atigi koke kasu mami nyona ke kwa idimimbo malew na kasoro asumu ye bara minke ko mo ma delika nyona ke we ngalonde asumu bora ka bara minke ni bara intoro dugu joli de be munu ga liberté bu bolo sorasi joli de be ni se ako kuma te ka fo ni sorasi sara en fait ni sorasi sara en fait sino semaine flyba e ko sorasi joli de sara munde nana noy ni nyebi jamana de la jamana point e danye kita fo krefe de mbala mede abana nebe baraki ni minyi mbende ulaje be ka kule munde la munde gunde buka abana toroba sigila ka bere babolo ngati e sigile be wajula jama be ka la kori ubebe misri kono ko be mimbari sanfe ko karsa kata elame ne tado e abeta munde fo abeta munde fo jamana jola abeta munde fo malendo nga segena mo munu be togo dawla munu be bursu kono na munu be raison kono munu be ka faga munu ga moto be ka mine munu be damandawla ni togoroba ni almami nunu be sega munde bola papa foi adonia tula kalantola ibe yoro mina yere fanta munu yere bu kuna nu be ka moral doku o fanta nunu kelem de be wuli kata sunyaliki o fanta kelen nunu de be wuli kata jene yake o fanta kelen nunu de be wuli ka marfata kata dofa wori no fe sanu no fe on ma sega fembo la o sigile be mi marsan ve nyon kasi ya be kasini ala ko ni fe o nyagami nyona mais non ala be de tayo etate ala yambela jelende tayo e kelenya wa dine nyambe de tay ni min dara la ni madala oye de kungwe amma fo dine ngalonye me dine nyamo do de bambolo munun te tie ka horonya tula la diria tula ambore kololo kono wallahi asmu tarata to mina kana yele made mafo kana mo la me bella me kana so be ka hakilna la bella me ni be kana barake nyon fede eni anini kama onu ndebe barake nyon fa nunu be munde do avere dire ne ba fe ka onyi be munde do che kurana dunia hadisa dunia fiqhu dunia o tesiga masike foye ni kurana doni fiksu donde abana ni fiqhu donite abana ni doni mimbela o itaye o yika doni ibise wode expliquer mo ye mo ni jamana maralite nyon nyesra la ite nyon kala made sinon kiran nana ka makan soro kafiru bolo ka makan marato lu bolo ka sigiye ikatla ka ge akatla ka sigi kana tu katla ka alkaba kle do matu ko be kechugudi mais amana ka yada ka fa le kirede amana ka yada fana ka fa ko klete la saga o made no asigira ka barake na ka hakilne ku toyi mimbe na okana parce que hakilma ya dine de do ko don dine de do nga binona na kambolo ko don bali ya dine nona na kambolo dadon bali ya dine be nana c'est-à-dire be
sababu tigi mbe mali kono ateba jinatigi fara mori ni soma ni nta sidon yere ton mali kono dalube mbolo mais dalube che kele mi mbolo mali kono fona kira asimu sino nenya te mola dalu ti se ka aw bolo jamana imbe ni ke chokola dalu ti se ka aw bolo malendo mbe ni tonola malendo mbe ni kololo kono baro bare ba me radio so de la iba me tiktok de sanfe ne doni tige ni mbi mako che mali jien tumulla ko ngo jien tumulla mali kono di jien tumulla on fe jien wullende ba on fe sababu ba obolo sababu mi amaw yere nafa be se ka jon nafa mo mi yere ba fo ko sababu isigi doro avant que iga kuma na tige doro ka yere laje avec ka min fo yala est-ce qu'elle est mago yere tola ou bien mago be do yere la katimo kan yere fo ilaje ibega fo emi nyere balolendo katimuka oyatana ninte funtene de ni tulude na be ga bon farla ne balolendo katimuka billahi mana kana mo kuna bego konye dalutigie beko fendo be ni ya kebe lafia sura ko ka jalatige benyi mais malendo ka jalatige wulilendo mali kono tiete kuma musote kuma de soraso tumbe ka faka mali kono mais wa sura ga donkela ombe rojme ni donkela minya tie siri bi ka ba asimu ambi he ndarge obe mana ka mori munu be ka bo munu nyere be sego ku ka do he aka kodo akana ba anaka jamana kanu kana ba ka fuko sego almami utara ku tara do de ke jamana ko de do minana ka sababu ke comme mali be citation min ni France ma se ka fenge malla o ngalo ndere asmi ya ci shiride abana ajora joro dal biyem mali to ni kololo kono yani asimu kana sorasi jol tumbesa se unga ga do minene kitanga he ndarge kitabe roj ma be mal de kono segu be roj ma be mal de kono nyoro be roj ma be mal de kono badala bugu be roj ma be mal de kono bangoni be roj ma be mal de kono o mali kilin tira asmu nana ko tilende soron nunu mana do ken ko do be ma dafa de me do te barake manola asmu nana ka barade ke na yere do min ka yere o de ba dafa me maru kawli ka fo o be do ke asmu ko do de kera sababu ye ni je ma se ga fenge asmula kani bolo do nunu koro de mbo fiede kan har da kamirni nunu ya be galo be kalabantiya kuma ni nafa tumbula yere be ke to mina be jamana in konana mo ci tafe mali nkati mali ndenye ne mali ndenye se minye ikoke on se minye ikoke masiga fenke fo ne nale ne ni marafa de nana kani chongo ka fo magota la kata vaji wali jamana wala magote ni jamana were ka president magota la jamana were kinga jamana diriger eni marafa de nana kama ni mo ko do mana kante ya ni wonne kante ya mali ndewe be ko hakili saluri karta do hey ci ay fadin sago ya dabla sa ay boni fadin sago ya inde kono kwa billahi almami te minye do ke asmiye ko de minana maliya wallahi ti olutume rojme ibeka ya on sudo ya olutume rojme wati ya soro uluma do kitabu kala wati ya soro uluma hadisa kala wa wati ya soro uluma qur'ana jigiwa muna imo do ke ibeka tilela muna atete nana ka jamana imbama yelma muna ima do ke otilela muna parce que asumu beka barake tien ka bebi dula la doni tigi fara doni tanka doni yerete mgomina beba vokono ko anye do minge parce que nyaba ta chokola te régler na régler ra kera le de la de ambo fo ante c'est-à-dire on taille minye quoi on taille jamana kanu dronde abana asumu ko drontere jamana dro abana abeka ta chokomina o de ba on arranger c'est tout akadi e amandi e ka familier mais abeka ta chokomina ninde jamana mara chokoya wa ninde anga lafia be ninde la Oma fama ka ko dugu do ku tara dugu do minewa oma fama ko mewa e dugu jolde minana avant que asmu kana muna se ngo ma do oke camion jolde bina seguni buma ko che muna ima do oke ha kita dugu jolde wulila ka yere jona dugu jolde de asigi yorobla tianka mana kan dabla sanka na no hakili salusa iba me hari video kela o de la video kela munu ere bolo kubye kodo meitinu ibene yuka kodo mbalere yoro me ibadwa video kela munu yere benu sigi ka foko karsan ka do mina na kwa oba yera ka fo doni yere te la parce que netado enna kunya kana arma don hakili de daile kanu sensibiliser pour que ka se ka kodo kuno ambina dinya min kuno bi an kana bi on ona dinya kono ande munu nana ibenale kunu an tora hakilna min kono no en galonye o janfa anta fi ande un kaw hakilna intaka barake nay anye rebelan sigi ka foko way ko karsanka ko do mina na karsanka ko do men be karsanka bolo otona mali tunte kunu me bide mali bewa mali tunte kunu de me bide mali beya ha munu be ka karamo bato yesi aw be te karamo bato la wewa video kila chamande be munu be karamo no fede
itado ere bu no fe kumi yere la ekiski kimiri emi ka karamo ko ka bo wallahi billahi bena dalu de dima eski kimiri doro ki yere laje ki falaje ki balaje karamo be ka dalu min fo abe ka sora min kaliye ka aya min kale ko abe se ka makonye ekisi doro e ka laje majul de be karamo wonye folo e ko jati bo folo donro karamo be fendo de nyini aba donro adembe fendo de nyini donro lu yere mago be fendo de la mago tola mago bala karamo yere mago bala ale bo ta kodi ni nafa tombala ti jo public la ta kafo yere publicité ani toro ani sanga non ti sino abengalo billahi dalute mo bolo dalu fo itomo o ba aka dalulu danye aw droni mo weru de mate jamana nafa wa tie bangeke na suru ka dalu mumbu bolo kafo bebe kafo konye doni kela didi mali kono yere baro kodombali teo kodombali be rojumi ibisa kafo ko jonye kodombali be ko kombe fendo ibe fendo jamana be ni citation kono sanjoli an baw be ka kule sanjoli an be ka perdi an korokew la sanjoli an be ka perdi an ga sorasu la sanjoli an de sigilendo ka foko karamo an de sigilendo ko sababu do be obi ka jela tigenyi o sababu foite haadama den ka jela tigenyi foi ka bara wallahi ka bara dronde ka jela tigenyi atobe ko weredi na ya soro ko dalubo olubolo ko lube ka asimu suteni bi ko parce ko asimu ko lu ko do de minana asimu la c'est-à-dire ibenu ka kalabantia de joula hara teme quoi angonota des gens qui ont été blessés, un responsable qui donne des faux coordonnées jusqu'à ce que l'avion français frappe nous sommes les amis. Moi, je connais le GPS. Ouais. Il y a des sous-officiers en pagaille ici qui connaissent le GPS. Ciao. Qui connaissent la carte, qui peuvent donner des bonnes coordonnées. Comment un officier supérieur donne des coordonnées, des faux coordonnées? Et moi, j'ai un soldat qui est décédé. J'ai un soldat décédé. Aïe, la géré. Ninkera wati jume, ngo ninkera beka tled la. Entre 2014-2015. Ninkera o mama de la. Olube ku yere nyini wati mina, beka boli wati mina. O mama la. Fransi beka coordonné mundu mangalonde do chinyeta kono. Sorosu beka sa kelenkele beka dalendo viski mina. Karimu kono ni sungurumba uta be sediri ntaro mba fo choko minkwa billahi. O jamana be wati mina na beka bama yele mani jamana kuma yele mani ndoni kala numbe rojme folo. Anga doni kala numbe rojme. Mama mina anga ni sora numbe kule. Ibe kule ka fo ko jamana nyema yu jamfa. Awa jamana munu nana ndeme ulu ya jamfa. O mama la doni kala ube rojme. Asumu ya ka sera de takata. Asumu ni mama ya soro fangati bolo mati do tokoti la jamuti la. Ika dala depo mama de la ka fo ko nunu be ka fen fo bengalo. Masi matama mami souteni. Yef président fen souteni ya be souteni monde kama. Au frali, au tononi. Ka barkaba, ka farafara ka bo nyona kama like tomboy. Ena na fangata o de kono. Ni karamo langolo mumbe nu ba fo ko doni bu bolo ko lube ki deme bi inyininga muna ima ibe ka deme ni deme baga tumbe mo wala itunganga ibe ka deme ay karamo be ka hake dama fantaunde tonyona ay karamo mori fara soma ka ibe ka hake di me malidonde tonyona ibe ka kele ya deme wa ima deme no luna ni jobi ngoni ngera ibe ka tlede ngo ibe ka tlede mina jamana minanendo dugu minanendo ninkera ibeka kele inde tilela awtmana doni tunta awlaria ha mori munumbora almami munumbora ka foko lutara dowla ko ka adow ke jamana e o en galonde do te jamana jo baraku galonde do te jamana jo ni barade te makanjora barade kama ye barade ke pour que ka makanjo dubai jora barade kama ma do foi ke asimu ika bereta ikatika tila nunumbe ka fen fia be kalabantia kuma dalutu bolo dalu foi tu bolo aba ika do teminere ni ko do be mine olu yerebe faren sogala busu ko nona olu yerebe faren sogala yiru kono olu be do yani ko do ke ite do ku yere la kana ite do ku yere ka se ka senekewa ite do ku ye mamnun tununo segun kono kai kono kitan kono pour que olu ka se ka lafiya wa bena mana kan fo maldenw ya halba ko olu kuma yele magata parce que baro togotigi min mana bo be mana tu mogo min ko mogo te se ka soro min be se ko tigi kele chokola parce que baro ni ya kele bebe bla contour la ndarege o ya outa ide an ka foi matunu har ni azmu sini sira bla bi
malien beka tuka ko nete tuka ko ne ba kele parce que ne be amali ko de kamako neto yede nete ko najini jema de ube mu neto yede voilà ka fuko jama ko wa on ta to yede voilà donc do be nunu mbolo wa do fo ite nunu mbolo mo aussi kana son iki hakili salu billahi ni de dro kadwa na hakili che parce que iba asmuka kanu yira ko lu tara do de ke mali do min gara mali ko na be bande 26 mati fara otona segun kam munu far la ngongo lu ga do ka sani mamunu tara 26 mati la anta nyere nyinga horonya kama ango jamana e dambe jamana e o dambe jamana konana kodon jamana konana hakilima ka jamana konana ambe kan galon tige nyogonye ka nyo hakili sunye tidiri toni sanga kama beka tu mo kelengo dro ka foko wa ko ansona ko on de do ke asimuye ko do de minara iba me journaliste do la quoi j'ai honte billahi do ka mini ni do ko de ko asimu ka marfa dake na e marfa da be joro mina beta do tede ani fanga de na fanga min babolo fana fere tere marfa de babolo billahi do ko toye iba fe ta fe iba do ni do ko de ni marfati asimu bolo bi billahi hari bila ko ni beta mina na tege kalaji me marfa de babolo abo marfa da ko do wa malendo mbe nyogon nego kanga ka foko wa ko karsanga ye do ukia ha malendo mbe nyogon nego galon ko karsanga ye do ukia ko karsanga do de mina na karsabe kodo ne karsabe kodo ni do be ka ni karsaka do ye fenye na be se ga magonye asimu du ni marfa de na ka presenta ka boyo ante o chien fo nyogon na ngata ka boya ni do be fenye touré dalembe yo ite do ukia ka touré nyefia iko keke itesika ke ngoy bora kata do de ke touré ku yere mandia touré parce que baro touré te blaqué avec be mina choko mi kanga mine ka datugo en tant que progrès de la république depuis touré mina li damine emay karamo farla nyoga kata do ukia fantan jol de be munu mago be do la ali yatime jol de be munu mago be do la ma jol de be diaspora ka nu tonyo no nu a sora ko do be makonyi na otisika do ko olu itara do ke touré kunjumene la parce que be sira pour que akado ka fa on de be keneka on de do ka ya billahi ka do man nafa foyni papa marfatigi de nana ore sile me kurba o marfatigi klende touré ta kablay point lo mi be o de be la barade har na so ambe touré gurja to la min kada on yere min ba on yere arranger parce que malien nte son ka loi de attaquer on go de problème banka parce que conséquence de bon no feu nebe antikati na go kelela ngo ne loi de kele mo be ka fo be ka ninketa fere to ne loi de attaquer nebe ka loi de attaquer pour que sanjoli ka loi kele e video kala dalentia isera ka boa on be ka loi de kele pour que ninka ka wanye loi de attaquer pour que antikati na mo ka si ka fen soro ngo loi de do o ba obolo ko munde do yananga ke buni be ante wuli ka loi attaquer loi mintara ensemble kono pour que loi ka changer touré kamina libda blawa mais ni au fond moi va non parce que tiete soro ka bo quoi ibe temi soro mimbe son ka farika ka jamana loi attaquer tia ka donde a velo kela ka donde ibu moso kerefe kuda na taranya fere ibu moso kerefe kude femere to parce que ba do mimba ko fe quoi ko do be ka waliya jamana ko har touré loi mintana be ka la waliya ta ka video kela uni fen romine femere to loi tara ensemble de kono jonu yata faden sago munun tumbe olu da loi voter ensemble kono après katanaye tribunal la olu be kala bara o bara chuko de la sino touré mata yere yeko ko problème bo yoro de video kala be dese ka wuli pour que ka lite ni ndron kama pour que loi ka changer wa o be dese ko ke ga be dabara ka boy kanande ko fede be dakara dabara ka boy écran de ko fe touré be ka minke touré no tede ensemble de do assemblée mo de do député munun be mpi ere ni munun kadi ni senete ma munun kadi olu be bela jelen de kelenye de olu de loi inta nambe ma kele ambe assemblée de attaquer c'est-à-dire ambe président ni ministre ani député de kele ambe olu de keleli kama pour que loi ka yelema o fana kele ke chori yo mais be male be vidéo kala jumende soro mimbe son ka kokoda loi la ka fo komba kele nga droit no fia ngi ba fo ko fa de bila be dabara bara la réseau sans fait fanani banani abeta loi mimbe ka ta odumba do loi manga kata har na sura tara peuple de be se ga boala mais pour que ka se ga boala abe wuli de ka loi de attaquer ka loi de kele ngari franchia ngo de be kia loi ba iriga be mais peuple de be bo ka loi kele anu ka mi jaw ha mais jeunesse be girin dro be bebi kun fait si tado c'est dire
Nimbeka keke chogo jumene la ante nimfe au ta fe kun jumene la au kanga nyesi fen jumene ma au ba nyesi loi de mon ngoti do au ba nyesi loi de ma on fait jamana yonko kaya conseil ni ambassade au lieu de loi yon c'est ça au lieu de état représenté au lieu de état représenté ngabe che sorwa hein jonde dakabu jonde che farini ante nyo nyininga hein mbese kuma laude ko donya mbese kuma laude che farnya ya mais non ay boke ka loi attaquer anka boka loi attaquer na so ka farin ko ni ay bon ka loi attaquer touré ka mi appliquer aka dabla abeka minani minke loi de a voter ni loi a voter mu de be attaquer senite mi be biore kanga kele avec kele to la mini transition kele te kele nyere parce que malien confin de kacha kalambali de kacha ni koko bianco loi attaquer ba foko no ibe transition contour de la parce que lo ta eta nyini ka fama eta ta fando quoi ani transition te nyonye sira la munu be senite kono olu be kele chogo mi loi be ta ka boy oni be ka asimu soutenir ite nyonye sira la oni be ka transition soutenir fana ite nyonye sira la mais be o vide gala soro hein onu ga diplôme be nu sigidi ni mandinye jamana wono ni mandinye jamana ni manga ga ke munay ko ni na ko te sega regle fevere to parce que ko abe loi de bolo mais abe loi bolo min tara o min be o ibo olu de kele pour que loi ka changer ibo kele ni sira mi nyama do ko chela ma do ko musolo muna mali video kele o te sogo ke kwanga fara nyonga ambe fara nyonga ka jamana ko kele de ke mais ambe fara nyonga ka tamana mana kele o de kia ambe tamana mana kele o de kia ha femi be jamana do nafa oye jamana be ka loi min ta jamana don kama nutu ka seben soro nu be kololo kono fende u bali fendo la jamana sariya la kanga dime ite ka soro jamana sariya u be jamana sariya nanani kololo do yuka pour que video kala ka fara nyonga ko keleke mais iba e no itu daya la de mais ida ka bu mais ida tema ko yoro la de ay har nu da magara la doro iba ibe tele sabanani ki tena video ko kan tugunga lo be sanji chogo jumendela malen do be la fiya soro chogo jumendela mun be diaspora ka ni jamana ko ani jamana ko no lo be la fiya soro chogo jumendela fo lo aka kelende fendo ka yelema nana bi ube yelema mana yelema nana parce que eta ya don ka fo ambe ka minke sere de do anka droit de do anka hake de do har na soro sebuye fanga bula dabali bula e capable ndo ka fembe ka wa sebuye ka fembe la jelenke mais loi be yelema chokola parce que tabla kelen ko na betla kelen ko law e ma décision ta ibe jie yororo ikanina correction be kewa e ma décision ta ka di be mawa e ma décision ta ka sira bla be wa jonde décision ta etatea jon tumbega kelen ko eta de do kele chigo ye nko sidiri litie ke chogo de quoi fangate jamate quoi litie ke chogo de donoro de bala boyoro de bala gosiligero de bala nko litio de mali video kala newton bela jelen farla nyoga ka fo ku kan lite nunun kan nina ko nambe kan nina ko kele minge biba sorala bita sorala mais ni ay teseka bo kunju mene ba conséquence de bala fo be ko blay kuna conséquence o de u bali anu te se kuma la ibe se kuma la de abu ga video yo ibe se mina ibe ga min fo abu don mais ikunye shini ikunye shi luala itese muna ay question bu yere boloki ku ka boki touré te ka ke fude ambe touré kele c'est vrai mais avant ganga touré kele touré te loyo fendo de dira touré ma sebene ka fo kambe jena nai touré be ko de la bara avec la bara on bela jelen de troyala on bela jelen jena nai na ma jena yanga munde kesa ambe lité de aye minta ninka boala mais ni dedo aka boala liti be ketane tile kelente tile flatte tile sabati liti odi ibiska sankelenga ambe ska sankelenga kala ambe ka ensemble attaque ambe ka sankelenga la ambe sukel kele loi imbe yelema nga ambe am buni beke touré te siga foyi yelema akoni be loi la batu chogo mi akanga ta chogo mina abeto ta chogo la de har na manda awnye nambe boka kele me horonya la anga tiyon fo nyonya na sa parce que malien famba ba de be ndro jamana fem munumbe yelema do jamana la ka yelema do jamana don ka kola masiti nyeso oluma bo awte nyeso oluma jamana be yelema chogo jumendela jamana siglende ni loi o loi no ma yelema yala yelema be wa aw ba fa ka yelema chogo jumendela o loi dun tara jamana dembe la jelende kama ambe yelema chogo di ante yelema fo loi ka yelema di amma go bala loi min ka yelema ambe kele ko loi de no fo ka yelema e sino manga ni video kele video fla de be sega nyana bo o ta har san kele ta nyana bo
mais mo si ti nyesi ka foko mbe loi kele me avec min ka amande artisu ya amande on yere amandi manyana c'est dire mo be mali kono be ka fo en génération amandi mo si awati si arranger minani mu be ka keta te si arranger loi min tara ni ke togola vocali ko ni video ko ka te mo si arranger ah obe kele tande kisi ka TikTok ça fait quoi non on targe yinye loi la loi ma ika loi de kele itito ko fede ibe bode ka loi de kele sinon obe shi buni bella hari sinina seri fakema iba mine katanai papa kate boala an koni be boka touré guruja togola mais touré te sika fo yele mala an kan yechu loi ma pour que jamana don ga lafiya soro ni loi de te jamana don te tonyo tande ni mo tonyo ko passeport tout bolo mo tonyo ko ni na tout bolo femere tere loi de yake parce que loi tarata togola an yere te min kalama ante min ko na kodo o de nana bi mo ka bon ni loi tarata to kelen de la viro kala o be mine har na so be ka asimu de defa ibe mine togola mina togo mi loi ya fo togo mina har na so be ka président yere de defa wa har na so be ka touré yere de defa ibe mine de o siga ka bobela mais on sait jume ka touré kele mais na nya keni kodo nye touré kele li te tugo ambanye shu loi de mo loi kataka boy amba mi jatti sedi o de do e video kela joli e video kela mana wuli ni be sankelen ke ni na iba boala ibu be kele me ateta kololoko me be sigile ndo kila je me menambe wula ka franjonga be boala o be ate boala abe boala ke pourquoi pas na te boala mais si ta fait qualité kataloi ma mais mimbe loi pratiquer ambo de kele bo kele li c'est-à-dire ne ya fo mi asira mi ngambe ka nyerde sike parce que nafa to la ko tisika foyi ele ma kono abe vote de Canada alema abe vote ensemble de kono loi beta ensemble de kono pour que Canada progreruma Canada zuzuma ay kiri tande ay kiri ketande dipte murumba kono lu bata ota to kelende la bonambe mo kele bi senite mimbe be sika elema ambisika senite mo attaquer ambe ma mina bi amu attaquer sien fla sabadronde sien fla sabadro be loi nyelema iba elema kabwe wallahi iba elema kabwe eme ambe uliga amman shige ka touré gurje ya fo ite elema papa ka te elema loi tarata tugo mina neni ebe jena nay nante sika loi koni kele koni ka fo dro ankan sigi dro touré be ka mo mineta an koni be suko fo parce anda sogo ambe suko fo touré ma ka temenan sem flay mais touré ere ba do kuma be sa tugo mi loi fanga ka bo ale ere ma ale tisika fo elema papa atsika papa ka elema parce que adira ale ma de ale asoro yende donc ale tisika fo elema na o mago bala touré be ka mine togo mina be ka mo diriger donc dalaw fana ménager togo mina ani journaliste ani mamru be ka video ke ka transition deme pour que ni loi inkata ka boya amelite contre loi mimbedi ambelite tandi comme on nyanga lite ke kanyesi nina koma togo mide lite be gatande sinon an kana da ka sangolo ni dugukolo fara nyonga de an ku peren ka bonyona touré sika papa ka changer donc on ambe bo ka touré gurja c'est vrai que be bombe touré grouja mais en cas chien fo nyona ambe loi de kele voilà on doit attaquer loi en kanga loi de attaquer c'est ça contre loi na ma loi de kele na nganga touré de kele touré contre te papa ya avec un min sebe ana avec un baraka ni minyo o de ka girini touré parce que o de jamana donc touré avec un min kele ambo de kele c'est ça ambo de kele c'est ça an kono tande fare sago do be mbolo ya avec kuma do fofolo anga to la me folo Touré ne dindi Touré ni ne grand frère qui l'inflami Touré ni denke olu kumeta ka to kodon so la ka to ni korso ina u kumeta sigene ka soda la ka ta temine ka soda la ubu ka kokolo demseni kokolo ya bekene ka dala Touré kelen ay alla mere mbe ko defo umar ko ka Touré ri sa madugo chela madugo musolo way kelenye flana c'est-à-dire ale be nyina de 100 mugani ko ebe ensemble kono 100 mugani ko ebe ensemble kono lolu abeka ta Touré be ka pratiquer kebi Touré be ka pratiquer bi audi abeta ça veut ni malo abe nella ka foko koni be parti sadi kono ninkani sigi ka dado jamana loi ko ni abeka min fo Touré ma ku te nyonye sirala amalo abe nella quoi j'ai honte c'était les yeux Marco yere ibu ka donimbalia ika kodombalia iba sidiri iba yande ka bampeuko eni Touré demseni yake an ka foi tala Touré te papa ya ambolo abe maliendo nkuna bi abe ka fanga lata chokola hadna soro abe ka on yere mina chokola amandanye mais abe ke choko mina bi karamo saballa de même finyana de beita choko da wa bebe ki yere kolosi fana odi auto bi esigira bi ka foko Touré e yere dunde loi inta
ere di ata ni koke ko mina manga ga ke shara la ikanga mine aw ye loi ta fana ni jamana be citation do la ni kuma do fo manga ka fo sharia ya nyamare ikanga mine o wati har loi ere te la progrès doron be sigi mine o wati ka so ere ma passer ro ere tukun ko aw be loi uta ko lu blaye ni c'est-à-dire ni juge min nana ou bien ni progrès min nana na yo loi pratiquer sisa mangambe wuli ka jo parce que na edemsenia quoi ambo de boala moya o te jamana jola c'est-à-dire armadenya côté jamana jola te joni sentiment ambo de boala pe har na ya soro dogo inde touré fakele bakele on ka papa gatola aka jamana la ta chogo mi akanga ta chogo mi na touré yere kunturu teo fanga te touré yere la awa touré yere kunturu te papa gai loi mi babolole o de ko bay le même touré o touré kele nyamu katu ay mu katu o touré kele buguni nena tira nyogona yelimane ay min da yelimane kawka ay min da bafula ben kawka nena nyogo so téléphone na au départ ma fa mango fisa ko tonton a donna na fiya de la c'est ça Omar Marco nous y a démissionné kuma ude har ne tin sigi kanunu fo parce que c'est le temps passé nous temena mena bafula be ay min kinda yelimane kawka yelimane chete yelimane dia olu te se ka boka dénoncer na sura ay koke saria kanga touré ere nominé ko progrès de la république de dobi o ta balini saria ta nominé de o ta bal no procédure te ta no fere no procédure te ta pour que ka touré ere wele cour d'appel la ka wele cour d'appel la de na ya sura ay fenke amanga ka feminke na ya sura dalubu bolo ku ka bona ere e ka bona ere e mo te su ambe mo ama nyon sutura ngalonga ngambo de kono ka kuma fodoro ka dabiri nyon ndala mbo de kololo kono Kanga utesega fwa. A utesega boni daluyaya. Pour que touré fana no kamine. Akado kafa avec saria minta. Kamro minana o saria te touré kelen kama. Enga ere minya fo prévute ebolo. Mali betandi. Bebe kuma me ibe mi soro ko daluya babolo. Ko susi re babolo akado onde. Abega kainga do fitina la. Ka bafla ben ka do fitina la. Na osura ay koke bafla be. No ya on ka yore na tebe na zora dola be mogobolo ikana na yoro ame procédure ta touré kama amana ke sanke me yo procédure mi beta touré kama amba pourquoi pas mais pourquoi pas ate machine horonya chi touré te machine horonya chi ate machine dambeche awate machine maldenya chi na ya sura ikoke kwa dola be mogobolo mais pourquoi pas na otena nae aw aina na yake mais ni dola ta obolo Omar Marco Canada ukoro koma tara do turerisi uni brusu kono mo ni nyonje chogo mina ini fanga ni nyonje chogo mina ka bla dinye kono parce que dana to Omar Marco ka bafla bien ka ni prevu babolo tuweka ayena nai ate saria sans fede turete saria sans fede Marco de afo na yo kolosina suru ngalonde do Marco be ka kuma min fo akana sedira akana hara uda ka mirina ni e janfantu de abe bafla be blandi na dro aba bla kasara kono aba yereta abe yelemani ko blani na dro aba bla kasara kono aba yereta samuga abe ensemble kono ay munde ke yelemani samuga ni ko abe ensemble kono ay munde ke baflabe ni Umaru Marko ay baflabe kungango kuma foewa ay keleke pour que fendo ka ke baflabe wa ay keleke pour que fendo ka ke yelemania or que sharabe député bolo ibisiga lité harika c'est-à-dire ni segunga ibisiga lité ka enka kama pour que fendo ka yelemai en tant que député ibisiga ki Umaru Marko ay munde ke papa ayaw kolosi na ma kolosi abaw kun kari nyogona na yaw kun kari nyogona yelemani nkaw na yaw ni eta kun kari nyogona wallahi bafla ben kaw na yaw ni eta kun kari nyogona akololo atedugo chela atedugo musola de antemo ka fa ambe fami kele nye ne tato yede ne be jamana ko de ka nyore vongo fa kele bakele ne ka papa katala mali doro angata abana point ni ndronde do ni ame ambe be ta fenre to che jamana de bensa angolo dugu modu o e malidi on ta yode akanata bafla ben kaw nege aben galonde la ni tiedo ni dalu aba ale yere bolo ale Marko yere bolo ko touré ninke ko akabona yeke touré ta ale sanfe o loi de ba obe sanfe kuma boyore de loi ba obe sanfe kana to ke touré kuma kulon suba do fonema buguni ay mo do mbere ko yo mo fakake ay mi ga buguni abado nene touré ka kuma ka labana touré ne doga ya kompa ko rap téléphone ne fana bo aya la mede ale ni touré che o e personnel de o temps si arrangé eta ka fo itala ebe ka fen fo expliquer ta o e eni touré tiela de personnellement est-ce que on na fawa o ta on yisra la Marko sidiri akana na o si mi jawla
ka jamana do bon ninde do na maleun kuna cedri kana ka fo ibe jamana ko kuma fodoro ibi tola doro ere personnellement femin temna o cedro ibe sina ko de ke discours ko fodoro maleun be sina ki ta doro ki victime ka fo kono ko ere tonyo ndo ma obe tuiko aba bebi shuteni mais si ma nyini ka famu est ce que o angal la nyini minyi ana lebe kala la nyini min fo se afo yoro ya nya ma shi to nyini kodo umar mar ko be ka min fo ni fo yoro ya nya afo yoro fo ite ya nya eni tureche o fo yoro fo ite ya nya ko ebe ture soro yoro la minte ya nya aha oni jamana ko te nyon fam iko kwa e domine kwa e mo faga orko kuma nyen galonde oni jamana ko kuma de yede no daluya bi bolo ko ture mado mine kwa e mo faga ka soro tigi ma mo faga galonde sigirla tigi ma ku tigi ka bode kenan ko mali kura fanga tabolo kura udeta anga hakina kura udeta ka siga bara kenai ko ture min be bi kwa ti loi sanfe awa te masini mali de nyache loi di ba bolo akala bara ambere jelendo ka dama o loi kele mbe mine ture la be datugu be nyana fana abekede o siga ka bo bela parce que be bolo abe bi fanga bala non fanga min ba bolo ambe jera kambolo no ke minna ka dama fadin sago tara minta anko ka votu ke ensemble kono ka di turema abeka bara kenode na beka bara kenode obe yele ma contre ture yele umar ko ni borana dalu yede mo fangalo ka dam gola katla ko trimine ka datugu aw masla ka appel ke rowere na soro ture tumbe commune min kono na soro tumbe serekil min kono na aw ma jenaye aw duralendo ka appel ke raison kono na ya soro Touré avec commune de kono abe bo commune abe bande ni Touré critique ka bla romi na o ma jena e abe teme Touré kuna de abe pas Touré kuna de o fallait procédure wéré de na o pa na Touré kuna ka to commune kono abe ta serekil kono kata nyingali ke sous-préfet min ba bolo ou be ko juge min ba bolo ka ta ka procédure do juge fait parce o fanga ka boni min be commune kono tu vois yaya bon no fanga ya critique chokola min te be o ma fana abe tomola abe ta ka raison na o kera kayo o kera yororo abeta ka raison jiju fi abeta jiju be nyonya katari par étape na hasura ya tige chokolade tige choko minta waranze miyen galon abe pale kuna kata dado yorowero obisika ke sera bo bolo kan muna na utara ola no lu funa ya tige chokola manga kabe ndarga abe nyon soro bumakore ni bumako ya tige chokola manga kurda pelu be o ko fen chamande be o Kiltiro chaman de be ibe yele par étape le kelente le flatter doba tigeta te be iba fo imaso ibe yele mais sira ou de be ibe munumbot malien danya droki sigi droki blo fla de kuna droki tonyona ki kulera ku ibinanga ki panze ni be ko konyenta to alama ala yoro niko aw be ka fe setri nunu cité nunu sini ala côté nyoyen sirala ay nunu sini ala côté nyoyen sirala ni dalabi bolo ko touré mo mine ko tigi ye mo faga ko ka sura ma mo faga a Omar ko ikanga boni ni ndalu yede ikanga boni ni ndalu ye horonyaka pana ngwari chemite kakala ka fo mete Mariam fleni ko ne ni mete Mariam tara ya so ne be kirila kiri lok mele ko ka ko anya mo faga lycée badlala touré ko alamina ka fo téléphone na sigilet me jama chela ko ne de alamina ko ka mbiri ko ka ale deli kale se flamna ale kana ne blaka sola kale kuna blaka sola ngo ja Touré jaye ngalon tegalade ngone te kuma fe tumu fokata minke bon o ya uchela parce que aw kuma appel privé mais Touré na ya soro fana o mo ko sera ka e fana manipuler pour que kana datu prisonnier e ya to yo kamaye jamana janfa har na soro mo ta kalama bibbe mbaliya min binu mar ko ce abora ka kuma fode yala kerawa na kera obe sidiru obe to e yere ni alani jamana de ce har na soro on ta kalama yan janfade horonyala malendo ye dana de taka daika no kera bika fo mar ko borani ni kumai ko nin kake tie a sekurita onye pour que ka tie tigiya ka bona dolle Touré na soro yo ke horonya tende ango tie fana fo nyonya na de wallahi o koro ye ladriya kuma de bi dame ladriya te parce que mar ko e min fo bi ka fo ko ede ko mar ko ye e deli de pour que kana ale datugu a o koro ye jamana de disi man ko te jamana yo Marcote Jamanaï. Progrès manga ka son négociation. Progrès manga ka son. C'est du fin de oula. Fait mounumbe Jamana yere kanga minani ke fait moununa. Surtout, Omar Marco nous mena ka fo ku ye mo faga. O mo faga ko Omar Marco ka kla ka ewele ka négociation de fode ko ekotende ku yo de fo. Ako ko alete kumi fo foga jin wuli tugu. A Touré na soro kuma infana te tie. Mbado itiga video ko ni ke mebi sika publication ke. O ika fo media ye ka démenti ka soro ma kuma de. Har na soro sariya talenda o yere kama
parce que tu m'as fait que vidéo mani de encore tien fana fo nyogonyana parce que kangi dado munu na oide ka jamana sariya ani jamana tabolo ani sariya mani mine ko munu mana kila e droalendo ka boka vidéo ko rude ka mais e itake de c'est-à-dire il progresser mais mo bi jabi comment on vidéo kala be nyogon jabi chogo mi odi atulu atara lo mata chewe kama mata muso kamare atara e touré de kama parce que nous tout mi kumbe il ba mbe do TikTok ko la anga tien fo nyogonyana vidéo joli be ka mo jabi vidéo joli be ka mo jabi jamana lo abe bonya chogodi nyame jamana yere ka bonyango lo ade do c'est pour cela qu'on possède dire tara kafo et kana progresser yo kana zizi mi mbe vidéo ke kafo go ebe mado jabi amanga ka keo atara jon kama tourete me mija ubabolo mija mnumba ubolo ika sebeni ke kachi umar ko yeminfo ikumano imakuma idalla jabili kyo har nasura sarabi no mine kanga ni nyoro jabe ni mani njabi male nga horonya kuni oten tukunde ango chien fo nyonya na de masi teseka edeli ika tigi toy edunyere de yafo ko karsa a chiela ni ere tu mane deli de kafo ne ki toy aye ma fakaminge ne tu me emine ka edda tugu touré ni kuma baide ni mo baye ka temala on te temala parce que ma faka ko de do et puis iskilendo jamana sariya kuna bi ni to yera ko kola o te ko denier be kango sege kado yala chien do be ngalonde do o kanga sege kadonde na ya soro umar ko ye ewele de na soro ami wele boy ka fo ami wele de har na soro be nyangide e ga jamana de on kuna foni na ya soro fana imabo ka demanti ni umar ko ka kuma inde kera chien touré ye jamana janfade anga chien fo nyona nunu ntesiga maufaga ini minani kanga oluma mine ka datugu ere katla ku wele ka fugo ni etu mane delide me touré wati do la kwa aramade ibi yere laje kana miri yere kuna ibe miri deunde la ani bokolo no kira fendo be ibe maloya olu kelela fendo be ibi mabo olu la kwa ma yere to ni ko yere kun doron de vraiment ben yere doron de laje ibi sika ko sugu be laje lenke maloya tala foi tala mais mabi miri yere la chogo jumene libi yere la chogo jumene ne yere bora jonde la o e fen jumene de folo flana e jumene ne yere fen jumene de bena bonne la folo ne be munde toy munde bena fone ko mabi miri ni de la ka kojugu do te ka kiwale do te ki pa fen munungo na fen jaman nege bela mebi bala fen jaman kadiye ka ke mebi ba kelela atoko mi yere kundo e bora mina ani e yere kun fen jumende bena bo ela ni fen sabai mama ti miri ni na kani yere sego o capable ndo ka fen beke ati miri munde be fonko munde tumbe kunu ato don awate tashola ate malola alere be chogo mina na yo dronde laje no munu mbe ku yere laje ki mama te miri kunu na ima miri sinina munde be malo be ya malate u awa umar ko koni mankutu ayi mankutu la mankutu mi mbato siga bila ikera sisipe ambolo touré ko fo kanu bola pew ayi mankutu la mankutu mi ano kanga e mo were la mi amanga kai ela no umar ko kani nguma mfana sona ka jo ela touré horonya la e manga ka kiri koni tike e manga ka kiri tike mawo tesega mawo faga oluka e wele e ka son oma okuma mabo obo wati la fo domina kele na le ngofe de okuma fana bora dimimbo kama bona ya soro chiedo ebisiga mo kuna foni oui akera mebite akera kuna sinde ube akera wati mina akera ni mama inde kono mawo kasega fam sino ebe kiri kuna de sebi e fanga bibolo me ko laban chogobe mayere ni ala de che mayere ni ala che fenjumende mayere ka barani ka kewale ani bora sera minke iga ko laban chogobo de bora marko e minfo ede bongalo na chiedo voilà ode ko fe ni ko ina kana do kono am sere ko do kono wa sere ko de do donc tout de suite au contentieux de tout benen to che ne fera décider parce que ne bora le ka ko chaman kalama abe mina jamana kono ambado touré ne dende Umar Marko IFM min fo min bene intéressé o ede iye mo faga yere ka kuma iye mo faga ya ke makeo me touré e wele ni touré nyon soro jamana min kono sharia sigilen be makana ma faga makana ma bonanina o sera de taraka esegere touré e toy sangoni ni touré ko nyanabo me touré e de abe ko chaman kuno Umar Marko mani mabe kele mani mabe fara me gundo be tawni nyonche touré bo ke e wati mina
bi ibe ka kuma munun fo horonya la de turebo okay e wati minna est-ce que o fo wati to odonyewa etunga ngabo odonde ka kuma fo mo wi nga o to sutura la fo bi ebe ture fana ka kadiri tieno yi ngo mali be ni fade sagoya de la ni de do an kadi bide ibe ko chamanke mba munyu et puis mba mara parce que aben nafa bi mais sini nambla la nyona mbe boka fode jamana imbe mara jonna ni anga jamana intumbe lumbula mana femereto nyema munun tumbe ite gundo de mara nyemo e make gundo marlay dutigi musotigi kabilatigi dambetigi donikela kalankela familialikela e make gundo mara masaye ka seka gundo mara e ka ke gundo e mais e kana ke fara masaye Umar Marko net tado sadi e parti sugu minye quoi est-ce que tien la mamunu be sadi kono est-ce que chama hakili dafalen do folowa anto tien fana nyini kado angango tien fana nyini kado quoi sinon amana ke tugo ture ni maliende unde be nyogona aye e sutura de o mama na ye e sutura bini e borana e munde do pour que ka transition en disabilité ka bo nyogona pew ka fara ka bo nyogona nderge ture tawmbolo papa ay c'est-à-dire transition mume bela jelen fara nyogonga de ne nyabe mo kelende la no e ashimu point no e ashimu a part de ashimu fui tay ka chila wallahi cheka ke isa cheka ke chi tanye be kuma kan me yansa ma ba iriga de be ma keme de be ambu don sa on nyabe ne nyabe ashimu de la dro abana sinon ma munumbe aye be kuma kan me ka temeo anye beye ka temeo ante kuma me anya be bela ka tadro parce que ambeta ta chogo mi mambe nyefe anga danaya baka mambe nyefe anya baka jamana kanula mambe nyefe fana no ye asmu ya anya baka jamana jo anya ba nola sino bebe do malingo no ebe jonde baka ibe jonde baka jon toureni ni ne grand sœur Filefleni toureni ni aya abonné jamana kuma fundumo ko na taka auto TikTok fana sanfɛ Maliens aya partager ça aya partager aya partager de Maliens aya partager amunu be TikTok ni Facebook sanfɛ aya partager ninde do ambe do ponjugoro ko kacha ambe do ponjugoro ambe tanda ninde tunye video e kafo angoni bawo nyina ambe ka malinga nyina ante ka malinga e ko aka jija chogo bela jire na akabo aka fanu akanu bagaw ateru ajenyo munu ya kanu aka chinye ka munu ya kana aka horonya na aka ladira ka kube ka nyini de kube ka Maliga evana nima Maliga evana nima lajate dokera cheka for dokera kata jamana jala me kasene tegere mamo beka Maliga ni Maliga teka bo nima lajate dokera tenda aywa bele be konfe o shita be tasra be Maliga keka bo ebo ho ke wele teka bo nima lajate ninde do ne baby kunfe folore surtout manden ka amba kunfe folo ka Maliga anyi nembi fe ka boy ka do fa nyambi se ka min famu mali ko na halbi quoi c'est très important donc ambe nyombolo dande do ka suira dambela jelema sali